अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद में कल इतवार को शाम 6 बजे फलस्तीन के साथ इजहार यगानगत के लिए जलसे का इनेकाद। सीएम रेवंत रेड्डी भी करेंगे शिरकत। हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से किया मस्जिदों का आबाद करने पर जोर। कहा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हजारों नौजवानों और बच्चों ने दी हैं जानों की कुर्बानियां। इंदरवेली मंडल के किस्लापुर गांव में तकरीर के दौरान बीआरएस पर जमकर बरसे रेवंत रेड्डी। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर की जल्द फराहमी की भी कही बात। सरकारी तकरीब में प्रियंका गांधी को मदऊ करने पर एहतजाज करने की कविता ने दी धमकी। कांग्रेस हुकूमत पर लगाया अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। लोकसभा इलेक्शन से पहले बीआरएस को लगा एक और झटका। नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए साबिक डिप्टी सीएम राजैया ने छोड़ दी पार्टी। कांग्रेस में जल्द हो सकते हैं शामिल। और जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने सीएम रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर की मुलाकात। हैदराबाद की इंतजामिया के लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से आ रही है मुश्किलात। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी और एमएलए सांबा शिवराव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 4 फरवरी कल बरोज़ इतवार को हैदराबाद में फ़लस्तीन की ताईद में मुनक़्क़द होने वाले इजहार यगानगत के इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डी राजा और फ़लस्तीन के सफ़ीर अदनान मोहम्मद जावेर अबुल हिजा भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास इतवार को शाम 6 बजे सुंदराया विज्ञान केंद्र में मुनक़्क़द होगी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को इस मीटिंग में बतौर चीफ गेस्ट मदऊ किया गया है और उन्होंने मुस्बत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में नस्लकुशी कर रहा है और इस तनाजुर में पूरी दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद फ़लस्तीन इजहार यगानगत इजलास सीपीआई के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द किया जा रहा है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिद अक्सा का जिक्र करते हुए कहा कि क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए हज़ारों बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से मस्जिदों को आबाद करने पर जोर दिया। 20,000 बच्चे मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दी और माओं ने कुर्बान कर दिया अपनी औलाद। मासूम बच्चे हैं, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के। कम से कम लोग डेटा बोलता है, लोग बोलते हैं कि हजारों की तादाद में बच्चे यतीम भी हो चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सुकून में, अमन से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मेरी उन माओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं मस्जिदों को आबाद रखो। मैं जब ये बात करना शुरू किया 1-1.5 महीना पहले तो मजलिस के मुखालिफिन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती बात कर रहे, डरा रहे। अरे जालिमों, मस्जिद को आबाद करना मेरा फरीजा है, अगयारों का नहीं है। मस्जिद को आबाद तो वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते और आखिरत पर यकीन करते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखें। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है, उसकी भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को वही बंद करूंगा। तुम अगर ये समझ रहे हो कि मुझ पर गाली देने से, तनकीद करने से हो तो झूठ है। अरे खबर में तुम मेरी नहीं आओगे, आखिरत में तुम मेरा हिसाब किताब तुम नहीं करोगे, अल्लाह करेगा।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। और माँ और बहनें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द हजरात तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते, हम क्या करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप घर में नमाज पढ़ेंगे तो उसी तरह आपको सवाब मिलेगा जो मस्जिद में बाजमात जाकर नमाज पढ़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माएं रात भर जागती हैं अपनी औलाद को पालते वक्त, उनको इस तरह का अजर और सवाब मिलेगा जो एक मुजाहिद पूरे मैदान में बातिल ताकतों से सामने ठहर कर मुकाबला करता है। उन माओं का क्या अजर होगा जिनकी औलाद में डाउन सिंड्रोम होता है या उनको मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, उनका मुकाम तो अल्लाह ही जानता है क्या होगा। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, दीन इस्लाम को अगर बुलंदी मिली, कामयाबी मिली तो सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने से मिली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से MP असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपनी शुक्रिया तकरीर के दौरान कई इशूज उठाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के 14% मुसलमानों को नाराज करना मुल्क के हक में नहीं है। मोदी सरकार मुसलमानों से उनकी मसाजिद छीन रही है। और सदर जमहूरिया के खुतबे को अगर आप देखेंगे सर, तो उसमें पूरे खुतबे में लफ्ज़ मुसलमान तो छोड़िए, लफ्ज़ अक़लियत भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। और उसकी मैं बताता हूँ क्यों समझते हैं, बताता हूँ आपको चंद मिनट में। सर, मिसाल के तौर पर आप देखिए खुतबे सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ, 32 पैराग्राफ में ड्रॉप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इंदराज यानी एनरोलमेंट का जिक्र हुआ, SCs का नाम लिया गया, STs का नाम लिया गया, OBCs का नाम लिया गया, लफ्ज़ अक़लियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट का डेटा है सर कि मुसलमानों का जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट है वो 14.42 से क्लास 1 से शुरू होता और वो क्लास 6 और 8 को पहुंचे अब तक वो 10.76 को पहुंचता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, यानी क्लास 1 से क्लास 6 और 8 तक ये हाल है। आपने क्या किया सर इस बजट में? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 9th क्लास तक महदूद कर दिया और इसमें आपने पैसे कम कर दिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और सर 2022-23 का बजट आप देखिए। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने इंदरवेली मंडल के किसलापुर गांव में एक प्रोग्राम के दौरान साबिका BRS हुकूमत पर 10 सालों तक रियासत की आवाम को तकलीफ देने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान को इस बात का तयक़ुन दिया कि 500 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर की फराहमी जल्द की जाएगी। इस दौरान उन्होंने BRS लीडर्स KTR और हरीश राव को रंगा और बिल्ला करार देते हुए कहा कि अगर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत गिराने की कोशिश की तो लोग उन्हें सड़कों पर पीटेंगे। BRS MLC के कविता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख़वातीन के तय मुनक़्क़द किए जा रहे सरकारी प्रोग्राम में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मदऊ करने की खबरों पर शदीद एतराज़ ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ना तो MP है ना ही MLA, अगर बुलाना ही है तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी को बुलाया जाए। प्रियंका गांधी को मदऊ करना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा उन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत और CM रेवंत रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाया। देखिए, मैं तो पर्सनल तौर पे बराबर प्रोटेस्ट करूंगी क्योंकि प्रियंका मैडम आज तक जिंदगी में सरपंच भी नहीं बन पाए, उन्होंने कहीं से कंटेस्ट नहीं किया और फिलहाल इस वक्त
तेलंगाना स्टेट में उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अगर गवर्नमेंट के तरफ से कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके गवर्नमेंट के डायस पे उनको बुलाते हैं तो हम जरूर प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हर जिले में जो कांग्रेस के मंत्री जाते हैं, हमारे एमएलए को प्रोटोकॉल कहीं नहीं दे रहे, हमारे सरपंच को प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, हमारे जेडपीटीसी को प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। आप यहाँ लोकल बीआरएस पार्टी को हर जगह प्रोटोकॉल में इंसल्ट करते हो और ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहते हो जिनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हम जरूर प्रोटेस्ट करेंगे बीआरएस पार्टी की तरफ से। एज अ पर्सनल लेडीज का जो प्रोग्राम इनॉग्रेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। सोनिया मैडम को बुलाओ भाई, वो एमपी है, एटलीस्ट इट मेक्स सेंस। राहुल जी को बुलाओ, वो एमपी है, इट मेक्स सेंस। वाई प्रियंका गांधी? इफ यू वांट टू प्रमोट योर ओन लीडर, you can do it in your party meeting, not on a government platform. We will certainly protest. మిమ్మల్ని తెలంగాణ ప్రజలందరూ ముద్దుగా యూ టర్న్ ముఖ్యమంత్రి అని పిలుచుకుంటున్నట్టుగా తెలుస్తా ఉన్నది. ఎందుకంటే మీరు చెప్పిన ఏ ఒక్క మాట కూడా పాలించలేదు, పాటించలేదు. ప్రజా దర్బార్ పెడతామంటిరి, రోజు ప్రజల్ని కలుస్తా అంటిరి. కేసీఆర్ గడిలలో ఉన్నాడు, కలుస్తలేడు, మేము కలుస్తామంటిరి. ఒక్క రోజు కరెక్ట్గా 60 రోజులలో కేవలం ఒకే ఒక్క రోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రజల్ని కలిసిండ్రు. ఆ తర్వాత నుండి ఇప్పటి వరకు ఆయన మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా మొహం చూసిందే లేదు. ఆ ప్రజాపాలన నిర్వీర్యం చేయడానికి, ప్రజా దర్బార్ నిర్వీర్యం చేయడానికి ఒక మంత్రిని ఒక రోజు కూర్చోబెట్టిండ్రు. ఆ తర్వాత నుంచి ఓన్లీ అధికారులను కూర్చోబెడుతున్నారు. ఆ తర్వాత ఏం చేసిండ్రు? రాష్ట్రంలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఇక్కడికి వచ్చేందుకు హైదరాబాదు జిల్లాలలోనే ప్రజాపాలన పెడతామని చెప్పారు. మేము చెప్పింది అదే కదా, ప్రజల వద్దకే పాలన పోవాలనే చిన్న జిల్లాలు చేస్తుంది, మండలాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది, కొత్త కొత్త జీపీలను క్రియేట్ చేస్తుంది, తండాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేస్తుంది. పాలన వికేంద్రీకరణ జరగాలని మేము కోరుకుంటే పాలన సెంట్రలైజేషన్ జరగాలని మీరు కోరుకున్నారు. కోరుకున్న ఒకే ఒక్క రోజులో మీకు అనుభవం అర్థమైంది. కేసీఆర్ గారికి ఉన్న అపారమైన రాజకీయ అనుభవంతో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఆనాడు విమర్శించిన మీరు ఇవాళ వారి బాటలోకి రావడం చాలా సంతోషం. ప్రజల వద్దకే పాలన పోవాలే, పాలకుల వద్దకు ప్రజలు రాకూడదనే అంశాన్ని నిరూపించి కేసీఆర్ గారు తొవ్వ కరెక్ట్ అని తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియజేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మీరు ఇచ్చిన మాటలు, ప్రజా దర్బార్ అంటిరి, పోకపోతిరి, నాకు కాన్వాయ్ ఎందుకు, నాకు పెద్ద కాన్వాయ్ వద్దు, నేను సింపుల్గా పోతా, 15 కార్లు కాదు 9 కార్లే కావాలి, నేను పోతే ట్రాఫిక్ ఆపకండి అని ప్రగల్భాలు పలుకుతిరి. ఇవాళ హైదరాబాద్లో ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ప్రజలందరికీ తెలుసు, ముఖ్యమంత్రి గారు కాన్వాయ్ పోతుందంటే ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ ఆపుతా ఉన్నారు. కానీ దాన్ని కవర్ చేయడానికి మీ చుట్టూ ఉండే బాజా భజంత్రీలు, ప్రాపగండా టీమ్స్ ఏమంటున్నారు? అయ్యో అంబులెన్స్ వచ్చింది రాగానే మా ముఖ్యమంత్రి తవ్విచ్చింది అంటున్నారు. ఇయ్యాలే కదా, మినిమం కట్టసి కదా, చెప్పిన మాట తప్పి ఉల్టా ప్రాపగండా చేసుకోవడం. तेलंगाना में गुज़िश्ता 10 सालों से इक़्तिदार में रही बीआरएस पार्टी को लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले लगातार झटके लगते जा रहे हैं। ताज़ा झटका पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक़ डिप्टी सीएम डॉक्टर राजिया ने दिया है। उन्होंने पार्टी की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने का इल्ज़ाम लगाते हुए बीआरएस से इस्तीफ़ा दे दिया। माना जा रहा है कि एमएलए सीट न मिलने के बाद वो बीआरएस से एमपी सीट के ख्वाहिशमंद थे, ताहम इस जानिब भी उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आई, इसीलिए उन्होंने पार्टी से रिजाइन कर दिया है। इस बात की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि राजिया जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने आज तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से उनके क़यामगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने जीएचएमसी की स्टैंडिंग काउंसिल कमेटियों की तश्कील, जनरल बॉडी मीटिंग और जीएचएमसी बजट को मुतारिफ कराने जैसे मसाइल पर फौरी तौर पर हुकूमती कार्रवाई की बात कही। हालांकि इस दौरान उन्होंने सीएम के नोटिस में लाया कि इंतखाबी ज़ाब्ते की वजह से तेलंगाना के सबसे अहम फाइनेंशियल सिटी हैदराबाद के इंतज़ामिया के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो गई हैं। ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని ఆయన నివాసంలో కలవడం జరిగింది. 3 ఇష్యూస్ మీద, ఒకటేమో స్టాండింగ్ కమిటీ ఎలక్షన్స్ గురించి, రెండోదేమో జనరల్ బాడీ కండక్ట్ చేయాలి అన్న విషయంలో, మూడోది రివ్యూ మీటింగ్స్ గురించి. అయితే ఆయన కూడా అవన్నీ విన్నాక చాలా సానుకూలంగా స్పందించారు. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, ఒక స్టాండింగ్ కమిటీ ఎలక్షన్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ కూడా జరగాలి. సో నవంబర్ లోపల మా స్టాండింగ్ కమిటీ టెన్యూర్ అయిపోయింది. సో ఎలక్షన్స్ ఇమీడియట్గా జరగవలసి ఉండే, కానీ కోడ్ వలన, ఎమ్మెల్యేస్ కోడ్ వలన ఎలక్షన్ జరగలేకపోయింది. అదేవిధంగా జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కూడా మాది ఆగస్ట్ లాస్ట్ అయింది. ఎవ్రీ 3 months జనరల్ బాడీ మీటింగ్ కూడా జరగవలసింది.
అయితే ఇప్పటి వరకు 5 months కూడా అయిపోయింది, జనరల్ బాడీ మీటింగ్ జరగలేదు. అండ్ మా కార్పొరేటర్స్ అందరు కూడా అన్ని పార్టీలు 4 పార్టీల కార్పొరేటర్లు కూడా నా దగ్గరికి పదే రావడం, మా ఆఫీస్కి వాళ్ళ వినతి పత్రం ఇవ్వడము, జనరల్ బాడీ కండక్ట్ చేయమనడము, మరి స్టాండింగ్ కమిటీ ఎలక్షన్స్ పెట్టమనడము, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు వచ్చి నన్ను అడుగుతున్నందుకు నేను కమిషనర్ గారికి లెటర్స్ కూడా రాశాను. నిన్న కూడా ఒక లెటర్ పంపించాను. ఇప్పటి వరకు కూడా మాకు ఏమీ రెస్పాన్స్ రాలేదు. కాబట్టి నేను స్వయంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని కలవడం జరిగింది. ఆయన ఇమీడియట్గా కమిషనర్ గారికి ఫోన్ చేయడం, నా ముందలే ఫోన్ చేయడం కూడా జరిగి ఆయనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాని నేను ఏ పార్టీ మారుతున్నాననేసి కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా అవాస్తవము. ఇవన్నీ కూడా ఎవరు కూడా బిలీవ్ చేయొద్దండి. నేను తప్పకుండా ఏ పార్టీలో అయితే ఉన్నానో బీఆర్ఎస్ పార్టీతోనే ఉంటానని అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज हुकूमत तेलंगाना के माइनॉरिटी एडवाइज़र के तौर पर अपने ओहदे का जायज़ा ले लिया है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत में SC, ST, BC और माइनॉरिटीज़ के लिए एडवाइज़र बनाए गए मोहम्मद अली शब्बीर ने आज हफ्ता को तेलंगाना सेक्रेटरीट में अपना ओहदा संभाला। इस मौके पर स्टेट मिनिस्टर्स P. श्रीनिवास रेड्डी, जूपल्ली कृष्ण राव, तेलंगाना गवर्नमेंट के स्पेशल नुमाइंदे डॉक्टर मल्लूरी, IAS सैयद उमर जलील व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के मशहूर इदारे जामियातुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद की कदीम ईदगाह मीर आलम में 2 रोज़ा ख़वातीन के इज्तिमा का अज़ीमुश्शान इनक़ाद हुआ। आज 3 फरवरी से शुरू हुई इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौजू औरत इस्लामी मुआशरे में था। इस 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस से हिंदुस्तान के मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर्स, उलमा व मुफ्तियान कराम खिताब कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में ख़वातीन की तालीम, बच्चों की तरबियत में ख़वातीन का रोल समेत कई बातें कही हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शेर नशीन पर तशरीफ़ फरमा मदरसे जामियातुल मोमिनात के बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती मस्तान साहब, हज़रत मौलाना हसन फारूकी साहब, ब्रादरम मौलाना हाफिज मुज़फ़्फ़र हुसैन खान साहब, मुफ्ती साबिर पाशा खादरी साहब, अली जनाब नूरुल्लाह खादरी साहब, मुफ्ती सूफी अब्दुल वासे साहब, मुतालिका रुकन असम्बली बहादुरपुरा जनाब मोहम्मद मुबीन साहब, असातिज़ा इकराम मदरसे जामियातुल मोमिनात, मौजूद हाज़रीन इकराम, मैं मुफ्ती मस्तान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर आने की दावत दी और यकीनन मुझसे क़बल मौजूद उलमा इकराम के बसीरत अफरोज़ खिताबात को आपने सुना। मैं सिर्फ मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को आपके सामने रखकर रुखसत हो जाऊंगा कि दीन इस्लाम ने ख़वातीन को एक बहुत बड़ी इज्जत और मुकाम उनको अता फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी इंसानियत को बताया कि ख़वातीन का मुकाम और मर्तबा क्या है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में सूरह निसा में पूरी इंसानियत को अल्लाह हुक्म दिया कि ख़वातीन से अच्छे तरीके से पेश आओ, इन पर ज़्यादती ना करो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अगर तुमको इनमें एक चीज़ पसंद नहीं आती तो उसको दरगुजर करो, क्योंकि अल्लाह ने उनमें बेशुमार भलाइयाँ रखी हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियारे ईमान हमको ये बताया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर में अपनी बीवी से और अपने घर के ख़वातीन से अच्छा बर्ताव करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियारे शराफत ये बताया है कि तुम में सबसे शरीफ वो है जो अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव करता है, और जो मर्द अपनी बीवियों से अच्छा बर्ताव नहीं करता। हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मिसरीगंज में 9.02 करोड़ की लागत से किए जाने वाले तरक्याती कामों का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन, एमएलसी मिर्जा रहमत बेग, जहानुमा कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा व दीगर मौजूद थे। बहादुरपुरा में आज मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ। करीब 10 करोड़ की लागत के कामों का इफ्तिताह हुआ, जिसमें बहुत से काम मुकम्मल हो चुके हैं और थोड़े बहुत काम शुरू होना है, मगर जो काम शुरू होना है उनकी मंजूरी मिल चुकी है, टेंडर भी हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते भर में वो जो काम अभी शुरू नहीं हुआ काम शुरू होगा। इसमें एक सबसे बड़ा काम है जो आज हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर गौस नगर में NP2 की एक पाइपलाइन और ड्रेन का काम जो ज़ेरे दौरान है 70-80% मुकम्मल हो चुका है और एक 20% काम ज़ेरे दौरान है। और अक्सर बारिश में यहाँ पर इस इलाके में पानी जमा हो जाता था, घरों में पानी जाता था, और जिससे एक वक्त तो अफसोस की बात है कि घर में शादी हो रही थी, उसमें काफ़ी नुकसान उनको हुआ था। तो ये बड़ा काम है 3 करोड़ की लागत का गौस नगर में NP2 ड्रेन का। इंशाल्लाह एक महीने भर के अंदर वो काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही है कि जहाँ तक हो सके हैदराबाद पार्लिमानी हल्का हो या बहादुरपुरा की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है तरक्याती कामों कराने की, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब मुबीन साहब और तमाम सदर मुतमदीन अराकीन और अराकीन बल्दिया की कोशिश यही है कि तरक्याती कामों का अंजाम दिया जाए। हल्का असम्बली कारवान के MIM MLA कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में आसिफ नगर मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 40 चेक्स तकसीम किए। इस दौरान रुकन असम्बली के हमरा आसिफ नगर मंडल का अमला और मजलिस पार्टी के कारपोरेटर और प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि MIM अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए अपने खिदमात अंजाम देते आ रही है। कारवान आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक के 42 चेक को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर तहसीलदार और कारवान कारपोरेटर, मजलिस के तमाम सीनियर कारपोरेटर, नारानगर कारपोरेटर और तमाम जिम्मेदार आज प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह करीब के अंदर गोलकुंडा मंडल के भी शादी मुबारक कल्याण के लिए दिए जाएंगे। उसी तरीके से भी और कई पेंडिंग शेखपेट मंडल के भी इंशाअल्लाह करीब में वो भी शेखपेट मंडल के भी दिए जाएंगे। और इसके अलावा मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से भी करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे, या मुझको या मेरी जमात के वर्कर्स को, मेरी जमात के सदर मुतमदीन या मेरी जमात के कॉर्पोरेटर को बताइए, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जगतियाल यूनिट की जानिब से 1 फरवरी से 10 फरवरी तक हया सरासर खैर है इस उन्वान के तहत 10 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद मुआशरे में बढ़ती बेहयाई, फहाशी और बेराह रवी को रोकना है। इस ज़िमन में GIO जगतियाल यूनिट की जानिब से मुख्तलिफ कैंपस का दौरा करते हुए नौजवान लड़कियों को बेहयाई के फसाद व नुकसानात से आगाह किया गया। इसी के तहत आज 3 फरवरी को इस्लामी एक्सपो बउनवान हिजाब रखा गया, जिसमें जगतियाल के मुख्तलिफ तालीमी इदारों को शिरकत की दावत दी गई। And
what the Western countries and the Western culture has now reaped is nothing but you see there is a family disputes and there is a divide in the family. These are the consequences of the nudity. This is the consequences of the immodesty. So the GIO has timely addressed the burning issue of modesty in our culture. Also the moral values which bind the with the society. I appreciate and congratulate the माशरे में मीडिया के किरदार के उन्वान के तहत जमात इस्लामी हिंद विकाराबाद शाख ने विकाराबाद के सहाफ़ियों के साथ एक गेट टुगेदर मीटिंग का अहतमाम किया। इस तकरीब में जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना रियासती नायब सदर अब्दुल मजीद शुएब ने खिताब किया। उनके अलावा सेक्रेटरी अलीमुद्दीन इरशाद और जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदगान बराए विकाराबाद मौजूद थे। इस गेट टुगेदर में विकाराबाद से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद के नुमाइंदों ने मीडिया के किरदार के बारे में नामानिगारों की तजावीज़ से मशवरा लिया। ప్రజా శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడతాం మేము దీంట్లో సోదర భావాన్ని పెంపొందించేందుకు మరి తర్వాత ఏవైతే మతాల మధ్య దూరాలు ఉన్నాయో ఆ దూరాన్ని చెరిపేసి ఒక సోదర భావాన్ని పెంపొందించేందుకు కృషి చేస్తాం। మరి ఎన్నో విధాలుగా జమాత్ ఇస్లామీ హింద్ ఈ సమాజంలో పనిచేస్తుంది। ముఖ్యంగా సేవా సంస్థలు కానివ్వండి, వడ్డీ రహిత బ్యాంకులు కానివ్వండి, మళ్ళీ తర్వాత హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి, ఎన్నో విధాలుగా ఎక్కడైతే తన జమాత్ ఇస్లామీ పటిష్టంగా ఉందో అక్కడ సేవా సంస్థలు వాటి పటిష్టంగా ఉంటాయి। ఎక్కడైతే వీక్ ఉందో అక్కడ వారి సేవా సంస్థలు కొంచెం వీక్గా ఉన్నాయి। మేము మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో మీరు నిజమైన జర్నలిజాన్ని కి మద్దతు పలకాలని, నిజమైన న్యూస్ని మీరు రాయాలని మేము మిమ్మల్ని కోరుతున్నాం। ఎవరికైతే అది దాంట్లో ఎవరి వల్ల ఏదైనా చెడు జరిగినా కానీ దానికి ఆ చెడు చేసిన వ్యక్తి పేరే రావాలి, అంతే కదా। కానీ అది ఆ అపాధి వేరే మీద ఆపాదించే ప్రయత్నం చేయాలి। దానివల్ల ఏంటంటే చాలా మందికి చాలా విధాలుగా నష్టాలు। कल्याण कर्नाटक उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने कासमा बी कॉलोनी के गरीब अफराद को पीने के पानी की सहूलत के लिए बोरवेल की खुदाई की। मौलाना मुफ्ती अफसर अली नदवी नायब काज़न एसोसिएशन ने दुआ की और अरविंद कुमार अरली MLC ने बोरवेल खुदाई करने वाली मशीन का बटन दबाया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी सैयद यादुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद इमरान, फिरासत अली खान, सेक्रेटरी कल्याण कर्नाटक उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सभी का शुक्रिया अदा किया। वरंगल के उर्स जागीर, शमोनपेट, चिंटल और इंतज़ारगंज के 10वीं जमात के उर्दू मीडियम के तलबा व तालिबात को रोज़नामा सियासत की जानिब से फ्री क्वेश्चन बैंक नोट दिया गया। इस मौके पर N विजय कुमार, मंडल एजुकेशनल ऑफिसर ख्वाजा नजमुद्दीन जिलानी ने कहा कि रोज़नामा हर वक्त मिली और तालीमी मैदान में गुज़िश्ता 30 सालों से आकर रहा है और मुस्तक़बिल में भी रहेगा। इस मौके पर सहाफ़ी MN नईम, असातिज़ा और दीगर मौजूद थे। ज़्यादा मुनाफा और शॉर्टकट में पैसा कमाने के लालच में साइबर क्रिमिनल के हत्ते लोग चढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों को ठगने वाले 5 साइबर क्राइम के मुलज़मीन को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग ट्रेड फ्रॉड में मुलविस पाए गए। नवंबर साल 2023 में हैदराबाद साइबर पुलिस को एक शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद कड़ी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और एस तिमानिया, मीत तिमानिया, ब्रिजेश पटेल, हर्ष पांड्या और शंकर लाल नामी 5 अफराद को ट्रेडिंग फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 8 लाख रुपए कैश, 1 लैपटॉप और 12 मोबाइल फोन्स जब्त किए हैं। जनरल इట్లాంటి దానికి ఏంటంటే యంగ్స్టర్ మన ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ వాళ్ళు కాస్త దీంట్లో ఇమ్మీడియట్గా భయపడటం, లేదా మహిళలు కూడా ఎక్కువ భయపడటం కూడా జరుగుతుందన్నమాట। సో దీంట్లో ఎవరన్నా ఫోన్ చేసి మీకు కొరియర్ మీ పేరు మీద ఉన్నది, దాంట్లో ఏది ఈ అడ్రస్ ఏది బాంబే నుంచి ఈ కొరియర్ ఏదో తైవాన్ వెళ్తున్నది, దాంట్లో అది మీ పేరు ఇదేనా అని అంటాడు, మీ పేరు పలానా రవి అని అడుగుతాడు। అవును, దుబాయ్ నుంచి వచ్చింది,
సో అక్కడి నుంచి ట్రేస్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచి కాల్ చేసి వీళ్ళని కనెక్ట్ అయ్యి ఈ అమ్మాయికి లూట్ చేస్తారు అనమాట. అంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక నీకు బాగా డబ్బు లాభం వస్తుంది, దాదాపు 30% రిటర్న్స్ వస్తాయి మీకు, త్వరగతిన కూడా మీకు వస్తుంది. అంటే ఈ అమ్మాయి న్యాచురల్గా ఏముంటుంది అంతా ఇంట్లో బాగా అప్పుల భారంలో కూరుకుపోయి మొత్తం కూడా సమస్యల్లో ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతుంది. సో ఇట్లాంటి ఈ సందర్భంలో ఆమె ఈల్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఈల్డ్ అయ్యి ఏం చేస్తుంది, ఈ అమౌంట్ ఏదైతే వీళ్ళ తండ్రి తీసుకొచ్చి అప్పులన్నీ మొత్తానికి అది వాటిని దాన్ని ఇచ్చి ఆస్తులన్నీ అమ్ముకొని వచ్చి ఇక్కడ ఈ అకౌంట్లో పెట్టిన దాన్ని ఇతను ఈ అమ్మాయి ఇదంతా కూడా మొత్తం ఈ బెట్టింగ్లలో లేకపోతే ట్రేడింగ్లో మెయిన్గా ఏంటంటే ట్రేడింగ్ చేయటము, ఈ ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్లో చేసి ఆన్లైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఇగో ఇంత మీకు వస్తుంది, లాభదాయకంగా ఉంటుందని చెప్పడం ఈ అమ్మాయి నమ్మి ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ పోతుంటారు. దాదాపు 3 కోట్ల పైన ఈ అమ్మాయి అలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వెళ్ళిందనమాట. వాళ్ళ ఆస్తులని అమ్ముకున్న డబ్బులంతా ఈ విధంగా మొత్తం ఈ అమ్మాయి చేస్తూ వెళ్ళింది. సో దాంట్లో మనకి అప్పుడు ఒకళ్ళని అరెస్ట్ చేశాం, గోవా నుంచి ఒకళ్ళని అరెస్ట్ చేశాం. ఆ ఫర్దర్ లీడ్స్ని వచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా వర్కౌట్ చేస్తూ మా టీమ్ ఎస్పెషలీ డీసీపీ సైబర్ క్రైమ్స్ కవిత ఆధ్వర్యంలో, శివమారుతి ఏసీపీ సైబర్ క్రైమ్స్ అండ్ మెయిన్గా గ్రౌండ్లో ఇన్స్పెక్టర్ గంగాధర్ సైబర్ క్రైమ్స్, వీళ్ళ టీం అందరూ కూడా వీళ్ళు ఫర్దర్గా ఈ లీడ్స్ని ఇంకా ప్రాసెస్ చేస్తున్న క్రమంలో మనం ఇంకొక 5గురిని అరెస్ట్ చేసాం అన్నమాట. ఈ 5గురు అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళంతా మెయిన్గా గుజరాత్ ఆ ఏరియా నుంచి బేస్ అయినటువంటి వాళ్ళని తీసుకొని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన ఎవరెవరిని అరెస్ట్ చేసామండి. సో దీంట్లో జరుగుతున్నది ఒకటి, ఈ మనీ అంతా దుబాయ్కి ఫ్లో అయినట్టుగా, అంటే ఈ మనీ అంతా కూడా అక్కడ దుబాయ్ నుంచి కాలర్ ఉన్నాడు, మనీ ట్రైన్ అది దుబాయ్కి వెళ్తున్నది. వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాకి రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట. అంటే హవాలా ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా ఇండియాకి రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట. హవాలా ద్వారా దీంట్లో ఈ హవాలా ఏజెంట్స్ని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో వాళ్ళు కూడా గాంధీనగర్ బేస్డ్ హవాలా ఏజెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా అరెస్ట్ చేసాం. సో అంటే బయటికి వెళ్ళిన మనీ మన ఇండియాలోకే వస్తున్నది అనమాట. వస్తున్న దీన్ని కూడా గుర్తించి చేసాం. ఇంకా దీంట్లో ఒకరిద్దరు వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. जिला विकाराबाद की CCS पुलिस ने इंटर डिस्ट्रिक्ट 2 व्हीलर चोरी करने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 12 2 व्हीलर बाइक्स को जब्त किया है। गिरफ्तार किए गए माणिक्यम नामी शख्स के खिलाफ पुलिस ने 25 केसेस भी दर्ज किया है। मीडिया से बात करते हुए डिस्ट्रिक्ट SP कोटी रेड्डी ने मजीद तफसील बताई। బైక్ అఫెండర్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. సుమారుగా 17 లక్షల విలువ కలిగినటువంటి 12 హై ఎండ్ బైక్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. మీరు చూస్తే కనుక అన్ని ఒక షోరూములో ఉన్నట్టే ఉంది. ఇది మనకి CCS పోలీసులు బలవంతయ్య అండ్ బాలస్వామి, తర్వాత వాళ్ళ టీము, అదేవిధంగా వికారాబాద్ పోలీసులు వీళ్ళిద్దరు జాయింట్ గా ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి మన బంట్వారం మండలము తోరుమామిడి గ్రామానికి చెందినటువంటి గూడాల మాణిక్యం, తండ్రి నారాయణ, వయసు 24 సంవత్సరాలు. ఈ వ్యక్తి అప్పటికే 13 కేసులలో 10 సార్లు జైలుకి పోయి రావడం జరిగింది. గతంలో మొయినాబాద్, మియాపూర్, శంకర్పల్లి, మాదాపూర్, నార్సింగ్, గోల్కొండ, KBHP, పటాన్ చెరువు, కొండాపూర్, సదాశివపేట్, సిద్దిపేట, ఖమ్మం, GRP వీటన్నిటిలో కూడా గతంలో కేసులు అయినాయి. ఇతను ఎక్కువగా ఈ బైక్స్ ఇంతకుముందు మెకానిక్ గా పనిచేసినటువంటి అనుభవంతో ఆ హ్యాండిల్ లాక్ను కూడా దాన్ని తీసేయడము, ఆయనకున్నటువంటి ఆ నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించడము చేసి గతంలో అరెస్ట్ అయ్యి కూడా జైలు పోయి రావడం జరిగింది. రైల్వే స్టేషన్ ఉడిపి హోటల్ దగ్గర ఇతను ఒక వెహికల్ తీసుకొని పోతుంటే మన వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద పట్టుకోవడం జరిగింది. అతన్ని ఇంట్రాగేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ గతంలో చేసినటువంటి నేరాలు వాటి యొక్క వివరాలు చెప్పడం జరిగింది. దాదాపుగా ఇందులో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్స్ 3, R15 యమహా 2, బజాజ్ పల్సర్స్ 220cc 3, బజాజ్ పల్సర్ 150cc 3, హోండా షైన్ 150cc ఉన్నది 1, ఇట్లా టోటల్ గా మనకి 12 బైక్స్ సుమారుగా 17,30,000 వర్త్ ఈ రోజు రికవర్ చేయడం జరిగింది. అంటే మన వికారాబాద్ జిల్లా పబ్లిక్ కూడా మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर।
हैदराबाद में कल इतवार को शाम 6 बजे फलस्तीन के साथ इजहार यगानगत के लिए जलसे का इनेकाद। सीएम रेवंत रेड्डी भी करेंगे शिरकत। हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से किया मस्जिदों का आबाद करने पर जोर। कहा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए हजारों नौजवानों और बच्चों ने दी हैं जानों की कुर्बानियां। इंदरवेली मंडल के किसलापुर गांव में तकरीर के दौरान बीआरएस पर जमकर बरसे रेवंत रेड्डी। 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर की जल्द फराहमी की भी कही बात। सरकारी तकरीब में प्रियंका गांधी को मदऊ करने पर एहतजाज करने की कविता ने दी धमकी। कांग्रेस हुकूमत पर लगाया अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। लोकसभा इलेक्शन से पहले बीआरएस को लगा एक और झटका। नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए साबिक डिप्टी सीएम राजिया ने छोड़ दी पार्टी। कांग्रेस में जल्द हो सकते हैं शामिल। और जीएचएमसी मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी ने सीएम ए रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पर की मुलाकात। हैदराबाद की इंतजामिया के लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से आ रही है मुश्किलात। बीबीएन न्यूज़ में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।